Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini bersama saya Fitri Kurnia Lestari, guru SMA Negeri 3 Lubuk Linggau, mata pelajaran Bahasa Inggris. Hello, good day everyone. I hope you are very happy for now. How are you today? I hope you're good. And bagaimana kabarmu sekarang? Saya harap semuanya baik-baik saja. In this situation, we have to always positive thinking to face for the situation now. Kenapa? Kita pada saat ini harus selalu berpositive thinking dalam menghadapi situasi seperti ini. That's why, because if we always positive thinking, it can make us always happy to face the pandemic situation like now. Bahwa ketika kita selalu berpositive thinking, itu akan membuat kita selalu happy ketika menghadapi situasi pandemi di saat ini. So, karena jika kita selalu berpositive thinking, maka akan berpengaruh dengan tubuh kita dan akan berpengaruh dengan imun tubuh kita pada saat ini. Hello dear students, welcome to our class. Selamat datang anak-anak, selamat datang di kelas kita saat ini. I hope you are as ready as I am now to start learning and have fun. We are in this together, so let's respect and support each other. Bahwa kita di sini semua bersama-sama dan pada saat belajar di sini kita harus sama-sama respect dan kita harus saling support satu dengan yang lainnya. Before you come to the class, I have some rules for yours. And then, the material needed for the class, first, you have to bring your dictionary. Don't forget to bring the dictionary, that's why, because dictionary is really important for us when we want to learn English. Because English is not mother tongue, so we never know about all the vocabulary meaning in English. Karena bahasa Inggris bukan bahasa kita sehari-hari, so kita sangat membutuhkan dictionary, kita sangat membutuhkan kamus, karena ketika kita tidak mengerti arti dari kata-kata tersebut, kita bisa membuka dictionary kita. So, don't forget, when you come to this class and when to join in this class, you have to bring your dictionary. The second, don't forget, bring your textbook. That's why textbooks is penunjang dalam pelajaran kita saat ini. The third, don't forget, bring your notebook. And the last, your exercise book. So you have to know that the material needed for the class when you want to join in our class. And then, look here, there's have a basic competence dalam pelajaran kita saat ini. Yang pertama adalah 4.1, menafsirkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam bentuk proverb dan riddle, dengan meminta dan memberi informasi terkait kehidupan remaja sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, basic kompetensi yang selanjutnya adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, khususnya proverb dan riddle terkait kehidupan remaja. Pada saat ini, kita akan belajar tentang proverb dan riddle. Materi kelas 10, semester 2, pelajaran bahasa dan sastra Inggris. So, basic kompetensinya ada 2. You can look here in this slide. Okay, are you ready to follow our lesson today? Are you ready? Okay, so before we start our lesson today, it's better for us to pray to God. Kita harus berdoa terlebih dahulu untuk melancarkan dan mempermudah pelajaran kita pada hari ini. Oke, berdoa mulai. Selesai. Now we want to continue the introduction of proverb. Apa itu proverb? Do you know the meaning? Don't judge a book by its cover.
Kamu tahu arti dari don't judge a book by its cover, bahwa janganlah menilai sesuatu dari luarnya. So it's a famous proverb that usually everyone use in their activities. Ini adalah proverb yang biasa digunakan orang-orang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya, bahwa arti dari peribahasa ini mengajarkan kita untuk jangan pernah mengejudge seseorang sebelum kita tahu isi dari orang tersebut. And I want to ask you, what is proverb? Do you know what the meaning of proverb? Tahu apa artinya proverb? Or how many kinds of proverb do you have? Or ada berapa jenis proverb yang kamu tahu? And can you mention one of them? Bisa nggak kira-kira kamu sebutin salah satu aja contoh dari proverb tersebut? Okay, don't worry. If you don't know yet about it, in this chapter we are going to learn about proverb. Jadi jangan takut ketika kamu tidak tahu apa itu proverb. You never know about the meaning of proverb. In this chapter, we will learn about proverb and we will know how many kinds of proverb that usually everyone use in our activity. Bahwa ada berapa proverb yang akan biasa kita kerjakan atau yang biasa digunakan pada saat ini. Next, you can see the example here. Example. First, can you read the example here? Okay, words card more than sword. Do you know what the meaning of this proverb? Tahu nggak arti peribahasa ini? Okay, maybe one of you know about it and maybe ada juga yang nggak tahu apa arti dari this proverb. Okay, words cut more than sword, bahwa kata-kata itu lebih tajam daripada pedang. So we have to be careful with our words because sometimes we never unconscious that when we say something to someone, it can make them to be break heart. Bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu kepada seseorang, kita harus berhati-hati. Karena kenapa? Karena terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang telah kita ucapkan itu menyakitkan hati seseorang. So, you have remember that if you want to say something to someone, kamu harus ingat bahwa there's have a proverb. It's really have you to know about it, bahwa ketika kamu berbicara harus memikirkan dulu karena terkadang kata-kata itu lebih berbahaya daripada pedang. Next, the second, look here, there's have a talk less do more. Maybe you ever hear about this proverb. Kamu mungkin sering mendengar tentang proverb di sini. Or you ever saw it maybe on television or maybe you hear it on radio, on your sosmed, and so on. Karena proverb ini banyak digunakan oleh orang-orang ketika they want to do something, correct? Ketika mereka mau melakukan sesuatu. And do you know what the meaning of the proverb? Tahu arti proverb yang ini? Arti peribahasa di sini artinya bahwa sedikit berbicara tapi banyaklah bekerja. Okay, students. Jadi nggak usah ngomong banyak-banyak karena talk less itu nggak penting kalau kerjaannya cuma sedikit. So it's better for you when you want to do something you have talk less do more. Gunain proverb ini bahwa ketika kamu melakukan sesuatu nggak perlu ngomong banyak-banyak, tapi kamu harus mengerjakan dengan baik. Next, main purposes that disposes. What the meaning of this proverb? Artinya bahwa orang-orang mempunyai tujuan tetapi semuanya balik lagi kepada Tuhan. Bahwa when we want to do something, don't forget if God is the final decision for us. Kita nggak bisa mau ambil apapun without God. Bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu semuanya balik lagi kepada Tuhan. So, the three example of proverb here, ini adalah proverb yang biasa digunakan sehari-hari oleh orang-orang when we want to do something. Okay?
So far you know about the proverb? Sejauh ini sudah mengerti tentang contoh-contoh proverb? Okay, if you want to know more about proverb, now we will know about the meaning of proverb. What the definition of proverb? Proverb is a collection of wise saying in a certain culture that over advise about how to live your life. Bahwa di sini dikatakan bahwa proverb itu adalah kumpulan dari kata-kata bijak yang mana berisi tentang nasihat tentang bagaimana cara orang-orang untuk mempertahankan hidupnya atau bagaimana cara melakukan hidupnya. So, ketika kita, when we know about the proverb here, that's why the meaning or the content of proverb itu rata-rata isinya adalah wise saying, bahwa adalah kata-kata bijak. And then learning proverbs can also help you to understand the way people in English-speaking cultures think about the world. Bahwa ketika kita belajar bahasa Inggris, ketika kita belajar tentang peribahasa, itu juga bisa membantu kita untuk memahami bagaimana cara orang-orang di sana berbicara dengan culture-nya tentang dunia dengan menggunakan proverb. Okay, so far, and here you will know about the kinds of proverb. Di sini ada jenis-jenis dari proverb. Look here, there's have a proverbs. The first is about aphorism. Aphorism is this proverb or advice, bahwa aphorism itu adalah proverb yang sering menceritakan atau dia yang sering berisi tentang nasihat. So ingat bahwa aphorism adalah jenis dari proverb yang sering berisi tentang nasihat. Contohnya adalah don't go too far in small. Next, the second, parable. Parable, this proverb has a moral lesson and has parable. Bahwa parable di sini mengajarkan tentang moral, berisi tentang peribahasa yang berisi tentang moral. Example here you can see that you don't need to teach a smart person. Bahwa di sini dikatakan kita tidak perlu mengajarkan orang pintar. That's why, because orang pintar is more than us. Kalau kita termasuk bukan kategori orang pintar. So, pegang baik-baik this parable here, this proverb here, bahwa you don't need to teach a smart person. Next, the third is about slogan. Slogan is proverb give spirit or motivation. Bahwa di sini dikatakan bahwa proverb slogan itu adalah proverb yang isinya memberikan spirit atau memberikan motivasi kepada orang-orang. Contoh proverb di sini adalah better bend than break. Next, the fourth, idiom. Idiom is a phrase that has group of words with a different meaning from the meaning of all the individual word. Sample, contohnya di sini adalah pull your socks up or improve your behavior. Okay, student. Now, for your exercise, I have an exercise for you. Look here. Arrange the following words into correct words. Exercise di sini, tugas kalian adalah untuk menyusun kata-kata di bawah ini menjadi kata-kata yang baik dan kata-kata yang atau proverb yang benar. Look at here. Number 1. The policy honesty is best. Next.
Number 2, but, forgotten, gone, never. Number 3, the, pebbles, ball, fortune. Number 4, like, make, works, hand, and many. Can you answer this question and can you arrange the following word? Okay, good. Semua sudah mengerjakan? Good job. You are a smart student. Kalian benar-benar murid yang bagus dan murid-murid yang pintar. Okay? Next, we will look here. There's have about the riddle. Sekarang kita akan lanjut ke dalam materi tentang riddle. Do you know what the meaning of riddle? Or have you ever hear about riddle? Pernah nggak dengar tentang riddle? Oh, good job. You ever hear about that? Okay. Where usually you hear something about riddle? Gimana biasanya kamu biasa dengar tentang riddle? Game. Okay, good job. Ada game yang mempelajari atau bukan game yang berisi tentang riddle. Do you know what the meaning of riddle? So when you ever played this game about riddle, you will know what the meaning of riddle. You will know what is a riddle. Kalau kamu biasa bermain game yang berhubungan sama riddle, kamu bakal tahu what the meaning of riddle. Apa itu arti riddle? Apa itu riddle? And how to make something by riddle. Gimana cara kita membuat sesuatu dengan riddle? Okay, now look here. I will give you the definition about riddle. Riddle is a type of poetry that describes something without actually naming what it is and leaving the reader to guess. Bahwa riddle adalah tipe dari puisi yang mana menggambarkan sesuatu tanpa menyebutkan nama atau memberikan sesuatu yang benar-benar dan membuat pembacanya itu untuk menebak. Apa sih maksud dari poin tersebut? So it's the name of reader. Jadi ini yang dinamakan reader, bahwa di sini the reader harus menebak apa maksud dari sesuatu yang sedang kita tuju pada saat itu. Look here. Social function of the riddle. There's have a two social function of riddle. Ada dua social function dari riddle. First, when someone use a riddle, it can be a thought-provoking challenge to figure it out on your own. Bahwa ketika seseorang menggunakan riddle, it can be a thought-provoking challenge. Bahwa ini akan membuat orang terprovokasi atau membuat orang ingin menjawab atau ingin mengetahui figur apa yang saat ini ada atau disebutkan oleh seseorang tersebut. And the second, riddle can help in memory training for children and can help to introduce a variety of vocabularies. Bahwa riddle di sini juga bisa membantu men-treat memori anak-anak dan bisa membantu mereka untuk memperkenalkan jenis-jenis dari vocabulary tersebut. So the social of function here jelas kelihatan bahwa di sini ada beberapa fungsi dari riddle. Come on, look at here. There's an example about riddle. First, it's an animal. It's orange black. It has stripes. It has 4 paws. And it lives in the jungle. Apa? Oke, ini adalah sebuah binatang yang mana berwarna orange black. Dia ada garis-garis dan dia tinggal di hutan. What is it? Apakah ini? Can you imagine about the answer? Oke, nggak perlu mikir-mikir. Because there's have the answer about this riddle. The answer is lion.
Next, the number 2. When it's live, we sing. Ketika dia hidup, kita semuanya bernyanyi. When it is dead, we clap our hands. Tapi ketika dia mati, kita semuanya bertepuk tangan. What is it? Apakah itu? Okay, good. The answer is a birthday cake. Now that's your activity time. The activity time is now, look at here. There's have some of rhythm. The verse. Look here. I blossom like a flower. A hydrants I create and save you from the earth. Do not use me too late. What am I? Apa yuk? Can you guessing what the answer in this riddle? I blossom like a flower. Bahwa saya akan mekar seperti bunga. And then, saya menyelamatkan kamu dari bumi. But you have to remember, jangan gunakan saya terlambat. So, what am I? Dapat jawabannya? Okay, the answer is a parasite. Okay, good job. You can answer. Kamu bisa jawab, bagus. Next, number 2. I come out at night. Saya datang ketika malam hari. I am not a human nor animal. Saya bukan manusia dan saya juga bukan hewan. I rarely eat. I only drink. Ternyata saya jarang makan dan saya hanya minum. I can only be found at night. Kamu bisa temukan saya hanya di malam hari. So I will glow in sunlight. So what am I? Okay, I give you time to think about the answer. Okay, saya kasih waktu. Pikirkan apa jawabannya. You have remember, I will glow in sunlight. Sunlight di sini bukan sabun pencuci piring, but sunlight is sinar matahari. Okay, good job. Okay, can answer this question? Okay, the answer is a vampire. Next, the number 3. 3 eyes have eye. All in a row. When the red one opens, all freeze. Bahwa saya ada 3 mata, semuanya berbaris susun. Ketika saya berwarna merah, bahwa semuanya akan tiba-tiba diam. Gak ada gerakan, gak ada apa-apa. So, what is it? Okay, dapat jawabannya? Okay, good job. Jawabannya benar. Jawabannya adalah apa? Traffic light. Okay, good student. Kamu jawab dengan benar dan semuanya benar-benar okay. Next, look here. There's the lesson objective. Here we have a 3 lesson objective. Ada 3 pembelajaran. Lesson objektifnya di sini. Bahwa pertama, the students understand the function and definition of proverb and riddle. Bahwa di sini pelajar diharapkan untuk mengerti akan fungsi dan definisi dari proverb and riddle itu tersebut, dari peribahasa dan riddle tersebut. The second, the student understand about the meaning of proverb and riddle. Bahwa di sini diharapkan siswa-siswa semuanya dapat mengerti arti dari proverb dan riddle yang telah kita pelajari sebelumnya. Next, the third, the student can practice some proverbs and riddle to their friends. Bahwa di akhirnya, anak-anak semuanya, bahwa siswa-siswa semuanya diharapkan bisa mempraktekkan beberapa proverb dan beberapa riddle kepada teman-teman kalian semuanya. Okay, I think semuanya sudah paham dan sudah mengerti. Okay.
Terima kasih anak-anak. Ada yang masih belum mengerti? Kalau masih belum paham, kamu bisa cari lagi pengayaan di materi-materi yang lain. Kamu bisa cari-cari di buku ajar yang lain dan di pengayaan yang lain. You can find it di YouTube, kamu bisa cari, kamu bisa Google, kamu bisa searching, atau kamu bisa mencari bahan-bahan yang lain di buku-buku yang lain. Oke, thanks for your attention. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.